Spaghetti baba. Spaghetti baba. Baba. Nena. Happy birthday to you. Hola, buenas tardes. Kitang-kitang aircon naming bagong-bago. Pero malamig yan, kahit ganyan. Noong 1990 at matagal na yata, ilang taon na yata ito. Pero kahit ganyan, ang lamig eh. So ayan mga amigo, magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon dito sa Equatorial Guinea ngayon sa Pilipinas. Anong oras na ba? 7, 8, 9, 10, 10:30 ng 10:30 ng gabi. So, ayan, nag-strict duty ako dahil pupunta ako kila Mami Kuwada. Kila Marie dahil nag-share ng blessing si Ate Julian Perasol, birthday niya ng July 10. At ang sabi niya, dito na lang daw siya maghahanda. Yung handa na yon ay para kay Beverly na lang. So, nagpadala siya ng pera. Kahapon, binigay ko kay Marie pera. Actually, dapat sa resto kami kakain, pero sabi ni Ate Marie, mas maganda sa bahay, mag-prepare siya ng pagkain. Yan. So binigay ko yung pera kahapon kay Ate Marie, and then ako naman, sabi ko, bibili ako ng cake. Yan. Sabi ni Ate Marie, sabi ko kay Ate Marie, ano bang kailangan? Sabi ni Ate Marie, candy lang, candy. Sige ako, bibili ko ng cake, tapos bibili ko ng mga candy para sa mga bata. Kasi birthday ni Beverly at hindi siya naghanda. So yung handa yata yung nagpa-grocery challenge ako. Hindi ko alam na birthday ni Beverly. So ngayon, maraming bata yung aatin. Buong barangay ni Ate Marie sa Ocomba. Lahat sila, yung mga bata doon. Kaya si Ate Marie, sabi ni Ate Marie, mas maganda yun. Kaysa kakain kami sa resto, bait din si Ate Marie, no? Kaysa doon kami sa resto, buong pamilya lang niya. At least yun, kasama yung mga bata at saka yung mga kaibigan nila Ate Marie doon. So, nakakatuwa yun. Kasi, yung ibinigay ni Ate Julian ay marami nang mapapakain. So, happy birthday po Ate Julian Perasol. Salamat po sa pambota. Ay ko, Ate Marie, ano handa? Sabi niya. Siyempre, mga African food daw at hindi mawala ang pambota. Medyo ano na ako sa pambota na yun eh. Medyo hinahanap-hanap ko na. Lalo na pag preskong isda. Ewan ko, ba't ang sarap-sarap niya. Hindi ko ma-explain yung lasa eh. Hindi mo malaman kung kare-kare, kaldereta, o minudo. Basta masarsa. So, ayan. Ate Julian, thank you po ulit sa pagbibigay niyang blessing. At ngayong araw, isa-celebrate natin yung birthday mo at ni Ate Beverly. Ate Beverly. Ayan. Nang masaya ang lahat ng bata sa Ekuku o Ukumba. So ayan, pares lang. So ayan mga amigo, ako yung gagayak lang at diretso na. Bili muna ako ng cake, candy, diretso kay Ate Marie. So paalam po muna mga amigo. So ayan mga amigo, tapos ang trabaho. Andito ako sa Sentro. At bibili lang ako ng cake para kay Beverly. So wala naman kasi kung oras kayong gumawa ng cake. Kaya bibili na lang ako. So ayan, bumili ako ng 2 cake para kay Beverly. Iesto. Yeah. Nombre Beverly. So ayan, medyo maraming cake sila ngayon, no? Mga slice na cake. Feliz cumpleaños.
So, ito yung isang cake ni Ate Beverly. Bien. Oh, ayan. Parang ako na rin ang gumawa ng cake. Ako ang nagsulat. Happy birthday, Beverly. So, ayan. Mga amigo, papunta na ako sa Kukumba. At ito. Medyo nag-apura ako kasi sa usapan namin alas 4 eh. Magpo 4:30 na. So, ayan, lumilipad ang aming sasakyan. Ang bilis. Happy birthday din pala kay Lolo Pati. Birthday niya ng June 26. So, ayan, at tatay siya ni Ate Julian. So, birthday niya ng June 26 and then so, andito na po tayo sa Kuku, sa Kumba, kila Ate Marie. Oh, kohe. Hola. Buenas tardes. Kunto ay mga bata. Pastel, pastel. Mga nakagiyak na mga bata. Oh, see? Ay arbol. Ay arbol. ¿Qué tal, bebé? ¿Por qué mal? ¿Mal? ¿Por qué mal? Feliz cumpleaños, bebé. ¿Ah? Feliz cumpleaños. O, dar mi beso. Uno. Dar mi beso. Dar mi beso. Yan. Contenta? Beverly? So, yung masaya si Beverly ngayong birthday niya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maya. ¿Cuánto tu años? 3. Ito, Alima. 6. ¿Cuánto tu años? Ito ang bata na paiba-ibang edad. 20. Caramelo. Oh, okay. ¿Qué es esto para nena? Si nena, pag-agawan eh. Oh. Maya, oh. Eso Maya para ti. Nena, oh. Nena, oh. Habla. Raul. Raul, habla Raul. Nena, oh. Esto, oh. Nena. Eso tu caramelo, oh. Okay. Habla Raul. 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 Habla Raul. 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 Oh, galing ni Nena eh, oh. Kita-kita kay Nena, napakataba eh. Kauna-una ang salita na natutunan ni Nena, Raul. Raul. ¿Cómo se llama? Yo. Ajá. Nuria. ¿Cuánto tu años, Nuria? 9. ¿Y tú, Ben? ¿Cómo se llama? Laura. Lara. Oh, ¿cuánto tu años? 6. Lara. ¿Tú, Ben? ¿Cómo se llama? Lovely. ¿Ah? Lovely. 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 Oh, Lovely. ¿Cuánto tu años? 7 años. Yeah. Ate. Hola, hermana. Buracha. Merong babaeng naglasing kahapon. Kahapon naglasing si Ate Marie kasi binasted ko. Hindi, joke lang. ¿Cuánto tu tomar castel? 3? O tu mentirosa? 3 o 3 caja? Muchas gracias, Ate Julian.
de Dios Chiqui, te no te me lleva. bendiga. Aplaudir. Oh, brocha, ¿qué? Ay, Ay. buenas tardes. Oh, habla todo Filipinos. Soy yo, Pueblo filipino, yo, Mari Matinga. brocha. Allá no bien. Allá mucho suelo. Hoy fuerte, mucho trabajar. Muchas gracias. Hasta el final. Mm. Que Dios le bendiga. Cumpleaños de Bebelita y Bebelí. La quiero mucho. Sí. Sole. Este niño no me quiere ver. Este niño no me quiere ver. Vive. Soy maestra. Papa. Anya. Sole. Este niño no me quiere ver. Así, espagueti, vamos, espagueti, espagueti. Sophie! Mira, Sophie, oh. Oh, alimento, Sofi, que me Espagueti, Espagueti, Nena. So, ayan si Sandra ang may birthday. Feliz cumpleaños, Sandra. Ano cumple? Bless, bless, bless. Oh, bless. God bless. ¿Dónde tuyo ka? Wow! Wow! Pag cuando tu ir mi país, no? Tu preparar yuca, no? Tengo mi país esto. Mm. Yuca. Yuca de combe. Mm. Ini-steam, parang ini-steam. Ay, aguani, no? Wow. Sarap, bagong luto. Hola, hermana, ¿qué tal? Ya estoy bien. Ay, ¿Tú cumpleaños. ¿Cómo estás? Está bien. María está quitando yuca en el fuego. Así. Vamos a celebrar, ¿ah? Vamos a celebrar cumpleaños. Cumpleaños de Yo he Beverly. preguntado y Raúl dice que Raúl ya está aquí. Mamá Ninina dice que hoy yo también quiero comer ¿Qué? cumpleaños. Sí, vamos a No, pero comer. como de ayer, ¿no? No. Hama Manina, ¿dónde tu marido? Mi marido está en casa. No, mi marido es viejo. ¿Cuánto castel tú quieres ahora? ¿Cuánto gasta? ¿Qué días? Mabaitito si Mama Nina. Mama Nina, Nena guapa. guapa. Ella no bebé. Ella no bebé. Uno, pero Marie, dos. Marie ayer tomar. María ya tomó feliz Sin zapatos ayer. Ayer. María vení sin zapatos. Hoy. ¿Quién invitar tú para tomar ayer, ha Marie? Mami Chiki. Mama Nina dice, tú vienes a la casa sin zapatos. So, ito na yung handa ni Beverly. Isang katutok na yuka. Nena. Kulit ni Nena, oh. Sa likod. Oh. Oh, tu. Oh. Sausaw, suka, mahuli. Taya. Oh, Sophie, sakar. Sausaw, suka, mahuli. Taya. Oh, no. Sausaw, suka, mahuli. Taya. 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 Tingnan nyo naman si Sophie, oh. Hirap na hirap si Sophie.
Aquí. Oh. Sophie nag-aalaga ng pamangkin niya. Oh. Can you señales to? Doon na pwede andar. Tu sabi andar? Sí. Oh. Ako po. Oh. Ano namang hindi mag-aanak dito eh. Kagaya ni Sophie eh. Bata na nag-aalaga ng baby. Ocho, 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 Papito! Oh, Sophie! Oh, misma! Yo, yo! Oh. Oh, misma! Sabi, misma! Yo, yo, yo! Oh. Ang galing ni Papito, oh. Oh. Tayo yan! Ocho, 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 tayo man! Ocho, ocho, Ocho-ocho, we. ocho, ocho, So, ayan na po ang mga bisita ni Beverly. Puwerte. Daming handa ni Beverly. No, pastel, pastel. Wow! Wow! Dos pastel. Ah. Ganyan daw, laging dapat daw lagyan ng cake sa noo. Que significa? Pone esto. Laki ng kandila. Venga a cantar, aquí se aplaude. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vales, vales, vales, En España, si tú vas a cortar con la mano izquierda, cuando vamos a ir en Filipinas, no se corta con la derecha. Venga, corta con la derecha. Fuerte, mamá, fuerte. ¡Ole! Carta. Gracias a Julia Raúl, venga.
Gracias, Ate Julian. Gracias, Ate Julian. Más. Gracias, Ate Julian. Ahora todo el mundo ahí mirando ahí. Gracias. Ate Julian. Un fuerte aplauso. Feliz cumpleaños, Ate Julian. ¡Feliz cumpleaños, Ate Julian! Aura comer. So ito ang handa ni Beverly. Ang kanilang sopa de banana. And then ayan, merong adobo. Botete linga. María, esto adobo. Después esto garbanzos. Después esto qué? ¡Plátano! Wow! Pambota. Después pupu. And then merong yuca. Aquí plátano. Salta cerveza bache bache chongo bobo badia kan koi ma ko ni ko ma jama ka ke chongo ka bobo mu ni na ya ko na mu na biye na ko o kai en nombre de Jesús. Amén. Hoy damos gracias por esta mesa, por el cumpleaños de Beverly. Que Dios le bendiga y que le dé larga vida. Y también damos gracias a Cuya Raúl. También damos gracias a Julian, Madame Julian. Damos muchas gracias por él. También deseamos hoy por todo el mundo que hoy nos ha encontrado aquí. Y queremos también que Dios ayude a los que están en el hospital, los que están encarcelados, los que están enfermos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ano daw? ¿Qué pasa? So, ayan, syempre. Uunahin muna ang mga bata. Sila muna ang unang bibigyan ng pagkain. Yan. So, ito yung pinaluto kay Ate Maria, ang pambota na gustong-gusto ko. Na ninagyan ng maraming sili. Wow. So, ayan. Depende sa gusto nila kung ano ang kung yuca, pupu, arroz, at saka itong saging. So papipiliin yung mga bata. And then yung mga maliliit doon, ayan, sila Beverly, sa loob kakain. Sama-sama sila sa isang bandehado. Aha. Muchas gracias, Kuya Raúl. De nada. Muchas gracias, Ate Julian. Ya, come. So, kila Amir, ang gusto nila yuca, saging, tsaka itong manok. Mira comida de misma. Misma, ¿tú terminar eso todos? Ang daming kanin ni Misma, oh. Parang lalaking kumain, oh. Oh. Está bien, no? Come. Está bien. Napakaraming bata, oh. Diba? Buong. So, yan, tikman natin lahat ng pagkain na niluto natin, Marie. Tikman natin yung garbanzos. Tikman natin yung garbanzos. Matabang. Pero okay naman. Medyo matabang lang. Yung saging naman ang tikman natin. So ito yung gustong-gusto ko na niluluto ni Ate Marie. Lasang kamote. Ito yung pupu naman. Kain po tayo ng pupu. Maasin. So usually sa pupu naglalagay sila ng sarsa. Ayan, merong pambota. Ito ang gusto ko. Anghang. Pero sarap.
At ito ang gustong gusto ko. Bagong lutong yuka. Oh. Bagong lutong yuka. Ganon. Tapos, daming kumain. Ang daming bisita. Nakakatuwa. Ay, que agarrarme, también estoy comiendo. Tú también estás comiendo, amor. Aha. Hay que agarrarme, vale, linda. Ella no escapa. Dale. Oh, ayan, ganyan. Mhm. Tapos, itong pambota, ganyan. Yung pinakasasa niya, yan. Ganyan. Sarap. Lalo na isda, oh. Pambota to isda. Sobrang sarap. Sarap ang pagkain nito. Itong gusto ko. Tapos sobrang ahang pa niya. So ayan mga amigo, ubos. Ubos ko ang pagkain. Sarsa na tira. Eso todo, Aros? Tu terminar todo? Grabe si Sandra magkanin, no? Pero hindi tumataba, oh. Adobo. So, ayan mga bata. Ubos. Oh, dami. Sama-sama na dyan, oh. Ayan. So, ang daming bisita. Yan. Kahit saan meron kumakain. Nakakatuwa, di ba? Oh. Ayun, nag-aya pa. Marami pang padating na bisita. Sabi ko kay Ate Marie, ang dami niyang inihanda. Sabi Ate Marie, huwag ka mag-alala. Hindi aabot ng gabi yan, mauubos. Totoo nga, ubos. Oh. Grabe. Ubos. Ubos. Ubos, terminado. Ajá. ¿Qué tú comer? Galina, el cumpleaños de Bebelita, Galina. Aquí Martina comiendo Galina. Oh, Marie, habla, muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Martina invita al pueblo que le pido para ir a comer aquí. Habla mo niya sa muchas gracias, Jun Ate Julian. Muchas gracias, Jun Ate Jun Ay. Porque Mari aquí contenta. Todo, mucho persona. Aquí. So ayan, También. mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At ako'y nabusog. Grabe. Pinapawisan ako kasi sobrang anghang ng pambota. Pero natutuwa ako sa kanila dahil pagpunta ko pa lang dito ng kakain, ako ang inuna nila. Sabi nila, ikaw muna unang kumuha ng pagkain. Sabi ko, yung mga bata na lang. Talagang nakakatuwa dahil na-appreciate ko kasi yung ganon na hindi nila ako nakakalimutan. Sabing ganon, si Kuya Raul muna ang unang kakain. So ayan mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Kita-kita ulit tayo bukas mga amigo. At muli, maraming salamat Ate Julian. And then I pray sa inyong tatay ay talagang gumaling. At ano man yung pinagdadaanan ng iyong pamilya ngayon, alam ko po na kakatagpuin ng Panginoon ang bawat panalangin na iyong dinadalangin sa Kanya. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas. Salamat. Adios.